Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, vendor og street food nagpositibo sa drug buy-bust operation. Anang detalye ni Johnny Tommy. Sikop sa Usamay City PNP ang usa ka tindero og Peaceful human kini nagpositibo sa illegal nga droga sa gibaygayon nga drug buy-bust operation sa Usamay City Coastal Bypass Road Pebrero 25. Ang batanong suspect mao si Jid Ivan Baruga Kalapani, 24 anyos, dunay live-in partner og lumad nga taga-barangay Dimaluna. Human napalitan ang suspect sa usa ka nagtakubang parokyano nga sakop sa Usamay City PNP personnel. Nakuha gikan kaniya ang mark money sa kantidad nga 500 pesos. Nakumpiskar usab gikan sa iyang posisyon sa gihimong body search sa lain pang mga sasi sa gituang shabu. Adana sa kustodiya sa local PNP ang maong suspect o giandam na ang mga dokumento alang sa pag-aatubang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.